আজকে আমরা ডুমারি সরস্বতী পূজার মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। আপনারা যদি না গিয়ে থাকেন একবার দেখে আসবেন। পুরুলিয়ার মধ্যে সেরা ডুমারি বলরামপুর। একবার দেখায় পুজোর পর থেকে প্রচুর ভিড় হয় এবং সরস্বতী পূজার মজা উপভোগ করুন। সবাই আসবেন এবং দেখে যাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, স্কিপ করবেন না। डुमारी बलरामपुर पुरुलिया सानाम कोगे नवा जायगा ना सरस्वती पूजा पे नेल अगुया एकदम माने भागी उतरोआ। और पुरुलिया जिला रे नवा गे जतो खय फास्ट और भागे पेंडल ना सार्च और प्रतिमा हो आड़ी भागी को बनाव काट कुआ। और मिद धाव नेल अगुई पे नोडे आड़ी शक्त के भिड़ा और जमा नुआर ना हो अभाव बानुआ और मेला हो हुयुग कना। नोआ भिडियो एकदम मुचाद हाबि पे नेला और आड़ी मजा पे बुझा।
jayani da talare putakan doa borana pundu porani poraini rem durupakan amage yo binapani aur bade doyo e mahal mein ene jise rante do aane dhane ji kale mein anjali aale ne har johar anjali aale ne har johar ama panju poraini re da talare putakan doa borona pundu poraini poraini rem durupakan amage yo binapani नित तेरे दो बिना तनयो नित तेरे दो पूथी ज्ञानी गोसे एरा आमगे ओ सरस्वती नित तेरे दो बिना तमयो नित तेरे दो पूथी ज्ञान रीनी गोसे एरा आमगे ओ सरस्वती ज्ञान मरसल दहर देगे ज्ञान मरसल दहर देगे हम दोयो सुतु काले में da talare putakan doa borona pundu porani poraini rem durupakan amage yo binapani amage agam amage nagam ene jisir bir dore muruk aale manni sanam ayoyo amahir lore amage agam amage nagam ene jisir bir dore muruk aale manni sanam ayo amahir lore amahathu mannan chate Bang, baje tiril में कुड़ी तको itu mata karat kota lapa lapa coba mana mana mid dah curug ge marang gota gota atu ge arte tinggal भीड़ menahan बाबू गाड़ी कुछ kita enggak भीड़ रे बाप रे गाड़ी